হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? এই যে সর্বপ্রথম গাড়িতে আমরা রাউবের দিকে রওনা দিলাম। সর্বপ্রথম আমার না, সর্বপ্রথম হচ্ছে যে বশিরের। বশির, तुम्हारा पहली दफा आ रहा है ये राउबी में? अभी जिंदगी में पहली दफा नहीं है ये, इलियास को लेके पहली दफा आ रहा है। আমি তো 2-3 বার আসি, আমার জন্য সমস্যা নাই। তো ভিডিওটা আস্তে আস্তে দেখতে থাকেন। এই গাড়ি अच्छा करके चलाओ भाई। बशीर भाई कैसा है? ইফতারি कैसा किया? মাশাআল্লাহ। এখন আমরা আসতেছি রাউবির দিকে যাব। এখন আছি এসগাঁও রাউবিতে ইনশাআল্লাহ। আজকে ছোট ছোট ভিডিও করব, আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে চলে আসলাম রাউবিতে। ফাইনালি রাউবিতে আসলাম। কেমন লাগে ভাই? ভালো লাগে? এ বশির, এ বশির, গাড়ি কে পিছে কে দেখ রা? এই যে একটা ছবি তুলি আপনারে। এই যে খুশি হয়ে গেছে। রাউবি में किस लिए आया? अरे बट मार्केट आई जी, ये नहीं है और भी छोटा चाहिए। साहन टेबल लाई जी मार्केटे, केक बनाने वाला है। ए भाई कैसा लग रहा है भाई? ए भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बड़ा ही कितना अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसे सामान आनो मन खराब भैया, मन हो खराब। जाएगा, वो थोड़ी बशीर भाई सामान ना खाइले मन खराब। मन खराब हो गया এ মন খারাপ নেই ना আমার মন তো ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আসবো আমরা। একবারে সেই একটা জিনিস ইনশাল্লাহ, রমজানের একবারে সেই। ए ए ए सुनो सुनो मेरे बात सुनो। এগুলো অনেক সুন্দর করে। আর বিদেশি আলার সবচেয়ে ফেভারিট জিনিস দুধ। দাম রেট একদম কম, এই 48 টাকা 2.5 কেজি। 48 টাকা রাউবিতে আসলে একদম চিপ রেটে পাইবেন সবাই দুধ। এটা নিডো, সকল বিদেশি আলারই একটা ফেভারিট জিনিস নিডো। এ बंदा आज कुछ नहीं खिलाया। फोटो निकालो, फोटो निकालेगा, फोटो निकालेगा। वीडियो भी हो रहा है, फोटो भी निकालेगा। এই যে সর্বপ্রথম तुम लोग के साथ काम करके फायदा नहीं है। क्यों? कुछ नहीं खिलाते तुम लोग। इतना बड़ा रावबी में लेके आके फिर कुछ नहीं खिला रहे ये लोग। देखो दोनों कामचोर इधर बैठे हैं। हमारे साथ है 2 कामचोर, मैं एक कामचोर है। बशीर भाई पहले कुछ खिलाओ, सही है? दुआ मिलेगा, बरदुआ नहीं है। कैसा लगता है बोलो? मेरे साथ घूमने के लिए आया रुआबी में। ये देखो रुआबी का कितना अच्छा वाला प्लेस है। अरे देखो, अरे 12 से अभी निकल रहा है ना, निकल जाएगा। बाहर निकल रहे हैं। हाँ बाहर निकल रहे हैं। अभी हम लोग घर में जाएगा। ইলিয়াস ভাই ও ভাই ঘরে যাবে সাথে সাথে, বুঝছেন না? এতে যে কিপটামি করছে এটা কই দিবে না সবাই। इंशाल्लाह अरे बाबा रे, ड्राइवर का काम देखो। मेरे को एक शॉकिंग है बशीर भाई, ड्राइवर गाड़ी चलाना है। चलाओ नहीं, दौड़ाओ दौड़ाओ। দৌড়াও। ওকে লেটস গো টু আলমিরা। यस এখন আলমিরার দৃশ্যটা দেখবো, সবাই দেখতে থাকেন। ওরে বাবা আরামসে চালাও রে। कुंडी मारो। कौन सा कैमरा है ये? আসলে আসলে সামানের জন্য 2টা মার্কেট ভিজিট করতেছি আমরা। রাউবিতে গেলাম, পাইলাম না কিছু। ইলিয়াস ভাইয়ের ভাগ্য খারাপ। ইলিয়াস ভাই ভাই আপনার ভাগ্য খারাপ না?
इलियास भाई बाको खराब, बशीर भाई इसका बाको खराब है या दिमाग खराब है? মুখ খারাপ হয় इसका मुंह खराब है। चलो अभी लेट्स गो टू আলমিরা। আলমিরাতে চলে এসেছি। সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে আলমারির লোগো, সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে আলমিরার লোগোই এটি মারো। হাদিয়া বেগ দিয়ে রাখ তো আলমিরাতে এসে গেলাম অনেকদিন পর। এটা হচ্ছে আলমারির লুক। তো সবাই ভিডিওটা দেখতে থাকেন। আমরা এই আলমিরাতে সবসময় আসতাম, এই দেখছেন না, এখন একদম মানুষ নাই। এই বশির ভাই, এই ইলিয়াস भाई প্রথম দেখতে আসি তখন অনেক মানুষ আসতে, এখন মানুষ एकदम नहीं, पूरा फील्ड खाली। बशीर भाई पहले हम लोग जो सिस्टम आया उस टाइम कितना आदमी था बोलो, कैमरा में बोलो, बहुत आदमी था। अभी রাওবি ने काम कर दिया इसको। আল্লাহ পাকের রহমতে যদি এখানে মিলে যায় তাহলে তো পাই গেছে, এই তো হয়ে গেছে একটাই মাশাআল্লাহ, এক সাহানে কাজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে আলমিরাতে পাই গেছি। দেখি হ্যাঁ এটা পারফেক্ট, এটা পারফেক্ট ভাইয়া। কত এক দো আলমিরাতে কাজ শেষ, চলে যেতেছি। এই সবাই ভালো থাকেন, ভিডিওটা দেখতে থাকেন।